Sa luyo sa kahilom sa kabukiran, adunay mga komunidad nga wala kaayo mabati sa pulso sa kalibutan. Mga katawhang lumad nga nagpabilin sa yutang natawhan, nagapaninguha sa inadlaw-adlaw ug nagasugakod batok sa kalisod nga dugay na nilang kauban. Ang mataglaka nga among gisundan, dili lang tinibuok kakusog ang among gisaligan, kundi kinasing-kasing nga andam mo sakripisyo alang sa tinuod nga pagtabang. Nagpasabot lamang kini nga ang kalayo, kalisod ug distansya dili makapugong sa among tumong ug tinguha nga makatabang kaysa matag pahiyom nga among namatikdan, dakong kalipay usab ang natagamtaman sa among mga dughan. Hubarin ang takot sa iyong damdamin, ipamalas ang angking galing. Tumayong buong tapang, harapin ang buhay, akapin ang tagumpay. Tulungan ang kapwa't bigyang halaga, wag hatakin ng pababa. Isipin wag sana ang sarili lang, pakisama't bayanihan. Subukan nating isulong at ligawan ang magandang bukas. Ikaw at ako magkasama tayo sa lubungin ng kinabukasan. Ihatag na mo ni sa mga kids. After nila ni madawat na isulod niya candies, pwede nila ni kwaon. Pwede po ibalik sa mga mamis tungkol kinami sobrang nga mga bugas. Such as pwede mo maghatag o tag-isa ka kilo. Tiwala sa Diyos ang sandat at gabay. Subukan nating isulungan. Sa mataglakang sa dalan nga lisod ug layo, mas sasabtan namo nga ang tinuod nga kalipay dili makita sa kahayag sa syudad, kundi sa pagpaabot sa kinasing-kasing nga pagtabang.